guys, it's Sunday guys, morning. Init, sobrang init guys, kaya magagamit na naman natin itong ating useful na mini color pan guys. Yan. I-demo lang tayo guys yung paano natin paganahin to guys. Lagyan natin ng malinis na tubig guys, yun, malinis na tubig guys, yun. Yan, guys, tapos na, lagyan natin tayo power bank guys. Power bank lang gamit natin guys kasi wala man tayong kuryente dito sa loob ng jeep guys. Yan, inon natin guys gumagana na siya guys. Number 1 lang yung pan natin guys, tapos lagay natin sa number 2 yung moist niya guys, yung smoky niya guys. Yan guys, tingnan nyo naman, gumagana na siya guys. Malaking tulong na sa atin to guys para maibsan ang sobrang init na naman. Wow. Okay guys, thank you for watching. Bye. Thank you. Bye.